Web3, bolji decentralizirani internet, koji bi trebao transformirati način na koji ga koristimo, stavljajući nas korisnike na prvo mjesto, ima pred sobom mnogo izazova. Upravo zbog tih izazova pred njim je dug put do masovne prihvaćenosti, a jedan od glavnih i jest korisničko iskustvo. Mnoge stvari su komplicirane za običnog korisnika, kreatora ili developera. Što ako postoji kripto projekt koji podiže razvoj Web3 na višu razinu? Još uvijek je ispod radara i jedini je projekt takve vrste na tržištu i po mom mišljenju itekako podcijenjen. Projekt koji čini Web3 jednostavnijim i za korisnika i za developera. Idemo vidjeti o čemu se radi. Andromeda protokol je prvi decentralizirani on-chain operativni sustav. Kako ga iz Andromeda tima zovu AOS. Andromeda, odnosno AOS, čini Web3 jednostavnijim, boljim i bržim. Zašto jednostavnijim? Korisnici dobivaju poznato i jednostavno korisničko sučelje, a kreatori i developeri imaju pristup alatima za razvoj i brzu izgradnju aplikacija. Zašto boljim? Korištenjem interblockchain komunikacije, IBC, omogućuje da se aplikacije koje se grade koristeći AOS povežu s različitim vrstama tehnologija i sustava. Na primjer, možete koristiti AOS da biste povezali svoju aplikaciju s različitim blockchain sustavima poput Injective blockchaina ili Terra 2. Na taj način riješen je problem interoperabilnosti. No zašto bržim? AOS smanjuje vrijeme razvoja same aplikacije korištenjem ADO, odnosno Andromeda Digital Objects, jedinstvenih alata koji omogućuju razvoj aplikacija u vrlo kratkom vremenu, smanjujući vrijeme razvoja s mjeseci na minute. Andromeda omogućuje korisnicima brzu izradu prilagođenih pametnih ugovora i projekata na bilo kojem blockchainu na kojem je Andromeda postavljena bez kodiranja. Omogućuje vam recimo izradu meme coina u samo nekoliko minuta. Nativna valuta Andromeda, skraćeno ANDR, koristi se za odlučivanje, transakcije, kao gorivo za korištenje usluga i resursa na mreži, kao što su pohranjivanje, prijenos podataka, korištenje decentraliziranih aplikacija, ali i kao nagrada za osiguravanje sigurnosti mreže validatorima i stakerima. Trenutna cijena nešto više od 45 centi, a tržišna kapitalizacija nešto manja od 15 milijuna američkih dolara. No budući da je relativno mali postotak tokena u opticaju u odnosu na maksimalan broj tokena, osvrnut ćemo se i na tu stavku u sklopu tokenomije. Ako ćete gledati samo roadmap na Andromeda stranicama, nećete baš previše moći shvatiti bez da zakopate malo dublje, jer nije jasno označeno, no onako okvirno po trenutnim događanjima mogli bismo reći da je Andromeda na nekom prijelazu između faze 2 i faze 3, no te su stvari čak i možda manje važne kad vidite koliko toga se događa sa ovim projektom bez da gledate ikakav roadmap. Dakle, Andromeda je u nešto više od 4 mjeseca dostavio i staking, i mainnet, i integracije, DEX-ove, CEX-ove, Web3 University. Dakle, sklopili su mnoga partnerstva o kojima ćemo nešto kasnije. A kako bismo rekli koji su planovi Andromede u jednoj rečenici, mogli bismo reći da su to ključne prekretnice i integracije za prilagodbu i razvoj s blockchain ekosustavom, fokus na poboljšanje korisničkog iskustva i proširenja mogućnosti same platforme. Tim je sastavljen od stručnih ljudi koji u prosjeku imaju 15 godina iskustva u svojim područjima, a posebno bi istaknuo ovdje
Cody Marks Baileya, dakle, koji je jedan od pokretača Twitter hashtaga, ali ono što je nama trenutno važnije, osnivač North Texas blockchain udruženja, još nama u kripto svijetu davne 2016. Osoba koja je sukreator ERC-721 standarda. Taj standard je prvi NFT standard koji je široko prihvaćen za NFT-eve na Ethereum mreži. Ne možete ih naći sve na jednom mjestu, ali o mnogim individualcima naći ćete podatke na Andromeda blogu. Andromeda ima na Discordu malo manje od 4300 članova, Twitter odnosno X-u gotovo 73.000 followera, dok na Telegramu nešto više od 3300 članova. Budući da je Twitter odnosno X profil otvoren još 2021. kada znamo koliki je bio hype, kada je i projekt pokrenut, a token je na tržištu manje od pola godine, vjerojatno zato toliki nesklad između followera i vidljivosti objava. Iako tim naveliko radi i dostavlja, ono što bi ja osobno volio vidjeti koju njihovu vlastitu objavu više, a manje ripostanja. Pođemo li od pretpostavke da je u opticaju samo 30 milijuna tokena od maksimalnih milijardu, baš ne izgleda ohrabrujuće, no idemo pogledati realnu sliku. Dakle, prije nego nastavimo dalje, potrebno je uzeti nekoliko važnih detalja u obzir. Prvi detalj je da će nešto više od 50%, odnosno 500 milijuna tokena biti pušteno u opticaj u roku od 6 godina. Drugi detalj je da je nešto više od 50% tokena u DAO koji je kontroliran upravo od holdera tokena i zajednice, te će se ti under tokeni koristiti za razne aktivnosti unutar ekosustava i inicijative. Treći detalj, da Andromeda token nije inflacijski za razliku od mnogih drugih proof of stake projekata, dakle ovdje stakingom dobivate tokene koji već postoje, a ne stvaraju se novi. Četvrti detalj, da su timu, investitorima i advisorima tokeni zaključani od 6 do 12 mjeseci i nakon toga im slijedi linearno otpuštanje. I peti detalj, naravno da razvojem i širenjem uporabe, ali i stakingom se miču mnogi tokeni iz cirkulacije, umanjujući potencijalni prodajni pritisak. Već ovo malo vremena sklopljena su neka vrlo zanimljiva partnerstva kao što su sa QuantStamp, Dora Factory, Infstones, Certic i ono što je nama u zajednici posebno zanimljivo jest CheckD. Dakle, radi se o projektu koji pratimo i o kojem smo radili zaseban video koji možete pogledati naravno i ovdje. Također je važno napomenuti da su tu i partnerstva sa različitim blockchainovima poput Injective, Kujira, SecretSeo, Raychain i tako dalje. Andromeda token možete kupiti jednostavno na CEX mjenjačnicama poput MEXC ili Gate.io, te ako niste još tamo registrirani, a želite podržati kanal, možete za njih linkove za registraciju pronaći i u opisu videa. Ako ste ipak malo iskusniji i fokusirani više na DEX mjenjačnice, budući da je Andromeda dio Cosmos ekosustava, možete to još učiniti preko Helix, Kujira, Shade, Astrovault i tako dalje. Sad onaj dio koji vas najvjerojatnije najviše zanima je sam potencijal. Činjenica je da je Andromeda jedinstven projekt, prvi svoje vrste, first mover i kao takvom mišljenja sam da je 3 milijarde tržišne kapitalizacije nešto sasvim realno. Uzet ću u obzir da neki scenarij da broj coina u opticaju tokom iduće godine bude oko 150 milijuna, dakle naravno ovisi kada u kojem dijelu, što bi nas dovelo onda do cijene od oko $20 i opet prema ovom svemu po ovoj cijeni finih preko 40x. No postoji jedan catch. A nalazi se ovdje, to je ovaj lijepi chart, na vama je naravno hoćete li istražiti i vjerovati ovaj projekt, hoćete li gledati ovu cijenu kao dobru ili lošu. Činjenica je da je Andromeda jedinstven projekt koji bi mogao uvelike pomoći u Web3 adopciji, biti onaj kotačić koji mijenja igru. Ako uspije ostvariti cilj, moja potencijalna cijena ispada vrlo konzervativna. Naravno, moramo biti svjesni rizika, da kad si prvi u nečemu možda nećeš biti prepoznat, možda si ispred svog vremena
i ostaneš neshvaćen. Bez obzira na sve, i osobno sam kupovao ovaj token i po višim cijenama, dio je mog portfolija te smatram da nudi odličan omjer rizika i nagrade. Ovo su bile neke osnove o ovom prilično opsežnom projektu, a na vama je da prokopate dublje. Ukoliko vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, pišite mi u komentarima kako vam se sviđa Andromeda, hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!